Okey, kita tengok video untuk relationship antara intermolecular force and vapor pressure. Kemudian vapor pressure and temperature dan juga vapor pressure and boiling point. Yang ini boleh refer pada buku modul lah, page 154. Okey. So tengok intermolecular force and vapor pressure. Okey. Dia kata liquid with strong intermolecular force have low vapor pressure. Kenapa? Okey, contohlah kat sini saya ada dua liquid. Okey. Both is in closed system lah. Okay, sebab vapor pressure occur in closed system. So, katalah this one is honey and this one is water. So, kita tahu honey dia strong. Okay, strong intermolecular force. Okay, water dia weak intermolecular force. So, kalau honey ni, okay, since that more kinetic energy is needed to overcome the intermolecular force, the liquid molecules escape from the liquid surface. As a result, liquid with strong intermolecular force is less volatile. Volatile ni mudah meruap and difficult to vaporize. Consequently, the liquid have low vapor pressure. Okay, so contohlah untuk 5 minit pertama. Okay, untuk 5 minit pertama, so dia pun this is molecule of honey, this is molecule of water. So dia akan start move to the surface of the liquid. Okay, start to move to the surface of the liquid. Tapi since that honey ni the strong intermolecular force, maybe satu je molekul yang berjaya untuk overcome the intermolecular force untuk jadi gas. Okay, so dia akan langgar satu je lah. So vapor pressure dia, pressure yang terhasil sikit je lah sebab satu. So maybe kat sini 0.1 atm pada 5 minit pertama. Tapi untuk H2O, since that dia weak intermolecular force, so lebih banyaklah molekul yang berjaya escape ke surface of the liquid untuk tukar jadi gas. So collide dia pun lebih banyak lah. So bila collide lebih banyak, of course lah lagi tinggi vapor pressure. So vapor pressure tinggi maybe dalam 0.5 atm. Sebab tu dia kata liquid with strong intermolecular force less volatile. Sikit je lah, sikit je mudah meruap. Yang untuk weak intermolecular force lebih volatile lah. Okay, so katalah dalam 10 minit pula. Okay, maybe baru satu boleh terlepas sebab nak overcome intermolecular forces ni susah. Yang ini, okay, katalah 10 minit baru 0.2 atm. Tapi yang ni, okay, dah banyak dah molekul yang escape untuk jadi gas. So, lebih banyak molekul yang collide dengan wall of the container. So, exert pressure. So, vapor pressure kat dalam ni lagi banyak. So, maybe kat sini pada 10 minit, kat sini dah 0.8 atm. So, kat sini sebab tu dia kata the liquid have low vapor pressure lah kalau untuk strong intermolecular force. Tapi untuk weak intermolecular force, vapor pressure dia akan tinggi lah. Okay, so kita tengok pula berkaitan antara vapor pressure dan juga temperature. So, bila temperature increase, kinetic energy of molecule increase. Okay, so more number of liquid molecule possess enough kinetic energy to overcome the intermolecular force to escape from the liquid surface to vapor pressure. So vapor pressure also increase lah. So bila temperature makin tinggi, makin banyaklah molekul yang akan bertukar menjadi gas. Maka banyaklah molekul gas yang akan collide dengan wall of the container, exert pressure, maka makin tinggilah vapor pressure. Kita tengok pula berkaitan antara vapor pressure dan juga boiling point. Okay, liquid with low vapor pressure have high boiling point.
It is because liquid with low vapor pressure have strong intermolecular force. Inilah tadi. Okey. Liquid, low vapor pressure, high boiling point. Kenapa? Sebab kalau untuk low vapor pressure tadi, ni low vapor pressure, ni vapor pressure ni. Okey. Ini vapor pressure juga. Okey. Untuk yang strong intermolecular forces, vapor pressure dia rendah. Untuk weak intermolecular forces, vapor pressure dia tinggi. As a result, more energy is needed to overcome the intermolecular force for liquid molecule to vaporize and reach a vapor pressure that is equals to the external atmospheric pressure. Thus, the liquid boil at high boiling point. Okey, so tengok yang ini. So yang ni katalah pada atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure kita adalah pada 1 atm. Okay, so pada 15 minit. 15 minit, okay. So lebih banyak lagi molekul air yang akan convert into gas. So akan exert pressure lebih banyak lah. So pada 15 minit dah jadi 1 atm. So temperature dia dah 100 degree Celsius. Okey, tapi kat sini sama jugalah. Yang ini 15 minit dah 100 degree Celsius. Tapi pressure baru 0.5 atm. Baru 100. Temperature dia samalah. Kalau yang ni 0.8, 50 degree Celsius. Ni 40 degree Celsius. Ni sama temperature dia. Tenaga yang digunakan. Tapi yang ni sebab temperature dia satu sama dengan dekat atmospheric pressure. Boiling point dia 100. Tapi yang ni dia baru 0.5, tak sama lagi dengan external atmospheric pressure. So mungkin after 20 minit barulah dapat 1.0 atm. Sama dengan atmospheric pressure. So kat sini temperature dah makin tinggi dah. So maybe 120 degree Celsius. Sebab tu kalau yang strong intermolecular forces, boiling point dia adalah lebih tinggi daripada boiling point yang weak intermolecular forces. Inilah tadi liquid boil at high boiling point. Okey.